بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایک ہفتے کی جنگ بندی کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں شروع۔ جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک کی باقاعدہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں سابق سوویت ریاستیں ہیں جنہوں نے 1991 میں آزادی حاصل کی۔ دونوں ریاستیں نوکار باغ کے علاقے پر اپنا حق جتاتی رہی ہیں۔ علاقے پر قبضے کے لیے کئی بار جنگ ہو چکی ہے اور ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آذربائیجان کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جبکہ آرمینیا کی 30 لاکھ آبادی مسیحیوں پر مشتمل ہے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے ممکنہ دھرنے سے نمٹنے کے لیے پلان تیار کر لیا گیا۔ پولیس افسران کو امن و امان کی صورتحال سے قانون کے مطابق نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تحریک انصاف کے ممکنہ دھرنے سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کمانڈنٹ ایف سی اور آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت منعقد کیا گیا، جس میں تمام ڈی آئی جیز، اے آئی جیز، ایس ایس پیز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں افسران کو دھرنے سے نمٹنے کے لیے مکمل بریفنگ دی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے جوہری پروگرام کی معطلی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابراہیم رئیسی نے بدھ کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ گزشتہ سال اگست میں اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ امریکہ تھا۔ جوہری مذاکرات کیوں معطل ہوئے؟ ایرانی صدر نے یو این جنرل اسمبلی خطاب میں بتایا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ اپنی بات چیت میں لچک کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن امریکہ کی جانب سے ماضی کی وہی پرانی کہانیاں دہرائی جا رہی تھیں۔ روس اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے لڑتا رہے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس ایک عظیم قوم ہے جو اپنے ملک کی سالمیت اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ روس اپنے دفاع سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ روسی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے روسی ریاست کے قیام کی 1160ویں سالگرہ کے موقع پر کہا ہے کہ روس آنے والی نسلوں اور ان کے مستقبل کی خاطر اپنی آزادی، خود مختاری، ثقافت اور روایات کا دفاع جاری رکھے گا۔ پاکستان سے F-16 لڑاکا طیاروں کی ڈیل بھارت کے لیے پیغام نہیں، امریکہ نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ امریکی نائب وزیر دفاع برائے انڈو پیسیفک سیکیورٹی امور نے کہا ہے کہ پاکستان سے F-16 لڑاکا طیاروں کی ڈیل کو بھارت کے لیے پیغام نہ سمجھا جائے۔ امریکہ اس ڈیل کو بھارت اور روس کے تعلقات سے نہ جوڑا جائے۔ انڈیا کو اس معاہدے سے پہلے اور اس کے دوران اس ڈیل کی بابت تمام معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ امریکی حکومت کا یہ فیصلہ پاکستان کے ساتھ دفاعی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے کیا گیا، جس میں بنیادی طور پر دہشت گردی اور جوہری سلامتی پر توجہ دی گئی ہے۔ مدد نہ ملی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، سیلاب سے نپٹنے کے لیے اربوں ڈالرز چاہیے، امیر ممالک قرضوں میں ریلیف دیں، خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستانی قرض ریلیف کی عالمی اپیل۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سیلاب سے نپٹنے اور مستقبل میں تباہی سے بچنے کے لیے مزید امداد بھی فراہم کی جائے۔ یو این ڈی پی کے میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ سیلاب میں بڑے انسانی بحران نے جنم لیا، پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچا، مستقبل میں تباہی سے بچنے کے لیے مزید امداد اور قرضوں میں رعایت دی جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ جو بائیڈن نے سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس کیا اور پاکستان کی مدد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا، جس پر وزیر اعظم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ملک کے امن و امان میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے خبردار کر دیا۔
सदर मुमलिकत सैयद इब्राहिम रईसी ने मुल्क के अमन व अमान में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटने के अज़म का इजहार करते हुए कहा है कि अमन और सलामती के दिफा के मैदान में शहीद दोस्त मोहम्मदी की दिलेराना और गैरतमंदाना मौजूदगी वक्त शनासी वलायत मदारी और वतन परस्ती का मजहर है। सदर इब्राहिम रईसी ने न्यूयॉर्क से तेहरान वापसी पर शहीद दोस्त मोहम्मदी के अहल खाना से टेलीफोन पर गुफ्तगू में इन्हें ताज़ियत पेश की और इनसे हमदर्दी का इजहार किया। रूस यूक्रेन जंग के असरात, अमरीकी शरह सूद में इजाफा, यूरोप में भी माशी बहरान। रूस यूक्रेन जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमरीका ने शरह सूद में मुसलसल तीसरी मरतबा इजाफा कर दिया, जबकि यूरोप में भी माशी बहरान के खतरात बढ़ गए हैं। आलमी स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार हैं, जबकि खाम तेल की कीमतें भी 9 माह की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक रूसी सदर के यूक्रेन के जेर कब्जा इलाकों में रजाकार भेजने और रेफरेंडम के ऐलान पर यूरोप में माशी बहरान का खौफ मजीद बढ़ गया। जर्मन, बरतानवी और दीगर यूरोपीय ममालिक की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार हो गईं। कंबोडिया के साहिल पर कश्ती डूबने के हादसे में चीन के 3 शहरी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती डूबने के हादसे में लापता होने वाले 9 चीनी शहरियों को गुज़िश्ता रात वियतनाम के जजीरे से रेस्क्यू किया गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कश्ती के हादसे में लापता होने वाले चीन के दीगर 8 शहरियों की तलाश अब भी जारी है। बताया जा रहा था कि 2 रोज़ कबल कंबोडिया के समंदर में एक कश्ती डूब गई थी, जिसमें 41 चीनी शहरी सवार थे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की वतन वापसी के बाद इन्हें वज़ीर ख़ज़ाना लगाने या ना लगाने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पार्टी पोजीशन वाज़िया कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इसहाक डार वतन वापसी पर वज़ीर ख़ज़ाना बन सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन इस हवाले से पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। रूस को ड्रोन की मुबैना फराहमी पर यूक्रेन का ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। ईरान की जानिब से रूस को मुबैना ड्रोन फराहमी के मामले पर यूक्रेन ने ईरान से ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर दिया। ख्याल रहे कि यूक्रेनी फौज ने गुज़िश्ता रोज़ ओडिशा की बंदरगाह के करीब 4 ईरानी साख्ता ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस को ड्रोन फराहम करने के ईरानी फैसले को बुराई के साथ ताउन करार दिया है। यूक्रेनी सदर ने दावा किया था कि मास्को के साथ जंग में अब तक 8 ईरानी साख्ता ड्रोन्स मार गिराए जा चुके हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने ईरानी साख्ता ड्रोन्स के इस्तेमाल पर वज़ारत ख़ारजा को सख्त रद्द-ए-अमल की हदायत की है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी की मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी और कहा है कि अमरीकी साइफर की तहकीकात करवाई जाएँ तो असम्बली में वापस आ सकते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के पास तमाम अख्तियारात हैं। हमारे इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब कैसे ख़राब हो गए। अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। अब हम अपोजिशन में हैं तो अपोजिशन में रहते हुए ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। रूस से 10 लाख टन गंदम दरामद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान हालिया सैलाब की वजह से शायद रूस से 10 लाख टन गंदम दरामद करे, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। वज़ीर आज़म ने खबरसा एजेंसी AP को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मौसमियाती तग़य्युरात की वजह से पाकिस्तान को सैलाब का सामना है, जिससे 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन की बहाली में आलमी बरादरी की मावनत अहम है। आलमी बरादरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हमारी मदद यकीनी बनाए। सोने की कीमत में बड़ी कमी हो गई। सोने की कीमत में बड़ी कमी के बाद फी तोला सोना 1,50,100 रुपए का हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 3,750 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत कम होकर 1,50,100 रुपए हो गई।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ आलाही ने BA तक तालीम मुफ्त करने और किताबें देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ आलाही ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पहली दफ़ा वज़ीर आला बना था तो मैट्रिक तक तालीम मुफ्त की थी और अब BA तक तालीम मुफ्त करने का ऐलान करता हूँ, जबकि किताबें भी मुफ्त दी जाएंगी। तालीम का शोबा मेरे दिल के करीब रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि जनूबी पंजाब के 14 अजला में लड़कियों को 300 रुपये माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा, जबकि पंजाब में कुरान मजीद की तालीम लाजमी करार दी गई है। सियालकोट में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तामीर की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने कहा है कि मैं आइंदा का लाहे अमल देने लगा हूँ। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह सुन ले, इस बार कप्तान पूरी प्लानिंग करके आएगा और मुझे पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, लेकिन इसे नहीं पता मैंने क्या करना है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन इस वक्त मुश्किल में हैं और हम सबको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। इमरान खान का मजीद कहना था कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कॉल दूंगा जो आखिरी होगी। इसके बाद कोई मार्च नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा जब तक साफ शफाफ इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती। ये तहरीक नहीं रुकेगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।